टीवी बंद करे बाबा कुआडे पड़े। गुड इवनिंग संगाने। तो माने एते पूरा आज सायन खेली जी 7टा हो गला पूरा 7टा मुझे कहती मैंने 3 घंटा लगे मुझे भाभी कि आमर पार्क जीवार कौन सी प्लान नाला जो पार्क समयटा आम भाविलु सी कही मामा मुझे बर्गर खाइबी मुझे कहीकि आम भाविलु आमर ये टाइमटा पड़ेब डाकुची पढ़ी मुझे आसिली आसिक पूरा गाधेली मुझे गाधेली दादू तो पापा पाख बाबा को पलैली दादू मु बोटिंग कली दादू मत एव्री संडे रे नहीं कि जीव दादू बाबा कहले कि तुम तो आगे संडे जाइन ना मो संडे छुट्टी अच्छी ना दादा तुम मत संडे नहीं कि जीव कही बाबा पूरा पाठ पढ़ुची दादू मु फीस देखिली ताकू वीडियो कॉल बाबा माने आम जी टाइम फोन दे थिलु बाबा पूरा वीडियो कॉल ही देखुले जो खुशी माने कौन आ मम्मी को जो ना आम आराम समस्ते मिसिकी पढ़ाऊलु बुलायापी हाँ मुझे रोसे आरंभ करदेवी कल बसई तार होमवर्क गुड़ा करी ना से पिला जीव सी अधा होमवर्क करने को बसैले ही सी शोब ना एपट सेपट होना राति गोड़ काट कहीं बेसी बुलाए गले गोटे थका हो राति गोड़ा केमती पेन पेन लगे कि तो से कहली कि डाक भी जाऊँगी बाबा पाखे बस तो मुझे बसु गपु टे से तार गपुरा मोर जाऊ परियापत्र टे काटि काटिकी रोसे करदेवी हो आध घंटा जाऊ अध घंटा फ्री छाड़देवी अध घंटा भितर मु अटा चकटिकी कौन भजा भजी टे कर रखिदेवी तापर जाकि जो कथा तो कौन कही सांगाने बट बढ़िया लगे मो सायन छोट थिला आम बोटिंग करथिलु कि सायन पूर्वर आम बोटिंग जन्म हवा पूर्वर बोटिंग करथिलु मु मन पड़ुनी मोर करथिलु किंतु थरे ही करथिलि मोर फोटोज थी देखिले जना पड़ हाँ चलते मु कम सारी अलसुआ गेट बसले मोर जीव बर्बाद हम तो गेट खोलिकी सपोर्ट करुच्चे कांकड़ काटिदी कांकड़ भजा हम केते दिन पर कांकड़ आसी बढ़िया लगे मत ना कांकड़ भजा सहित रुटी बहुत बढ़िया लगे आलू गोटे पियाज कांकड़ काटिले टे आम तो पूरा प्लेन भाजी कंचा लंका ओ आसिला कम एमती थका लगे एमती थका लगे कौन कह चुट्टीटा फास्ट खोले जी झाड़ अच्छी काली काली शांपू कर ओदा से चुट्टी पूरा झाड़ आप देखो सांग मैंने कौन कौन ड्रेस आनती चिपकी जाइए ओदा अच्छी ना पूरा मोर चिपकी जाइए चुट्टी टिके हेसीटा लगेदेली एमती लगुच माने पूरा रातिटा पहंतानी खाली एमती होता राति कि एमती बेले बेले इच्छा होची ना खाया को बनने को फोनता ना किछि काम किछि करिया पड़ंतानी कौन मत क्या मुझे जानी बुझा पड़ने कौन कहबी तो देखो कौन कौन सब मो स्वामी मो पे शॉपिंग कर पूरा सब जिनस सी ही सिलेक्शन कर सी ही पसंद कर कौन पाई ता कारणटा मु कहूँ कौन पाई स्वामी सब जे चॉइस कर कहूँ अपन चार्ज सरीगला तो चार्ज बसई तो कौन है ना एप्रिल 10 तारीख दिन थी आमर एंगेजमेंट एनिवर्सरी तो सेमती किसी सेलिब्रेशन नहीं बट मन पड़गला हाँ एप्रिल 10 कौन गोटे थिला जे राइट आमर गोटे भोजीटे थिला एप्रिल 10 तारीख दिन हेले तो भोजीटा थिला जेहेतु सेटा गोटे माने इनविटेशन कार्ड आसथिला से कार्ड तरफ रू मन पड़ी एप्रिल 10 टे भाविल एमती कहीकि से दिन आम एमती कथा होइथिलु से कहले हो चलो जीवा तुम भल ड्रेस टे किनिया मत कहले बोले हाँ हो ठीक अच्छे जीवा हेले बाबा छत्रपुर पड़ेले आमे आउ जाई पारलुन माने आम प्लान कैंसल हो गला कहले भोजी अच्छी भोजी को जीवा आ भोजी रू सेड साइड मार्केट जीवा मार्केट जाइए आसे किंतु जेहेतु बाबा रहिले तो आमे जाई पारलुन एमती कि
ସେଇଟା ବାକି ଥିଲା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସିଏ କହିଲେ କି ଚାଲ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ ଯିବା ମୋର ମ୍ୟାକ୍ସ ଟିକେ ଯିବାର ଥିଲା ମ୍ୟାକ୍ସରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଥିଲା ତାକୁ ସେଇଠି କରାହେଲା ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଭିଟୁକୁ ପଳେଇଲି ତ କ'ଣ ସେ ଦେଖି ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନର ନାଇଟିଟା ଗୋଟେ ହିଁ ନାଇଟି ଆଣିଲେ କହିଲି ନାଇଁ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଟି ଦୋକାନ ଅଲଗା ଏଇଟା ମୁଁ ହିଁ ଯାଇଥିଲି ନାଇଟି ଦୋକାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ କହିଲେ ଆଉ କୋଉଦିନ ଯିବୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପାର୍କ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ପାର୍କ ପାଇଁ ତ ନୁହଁ ଭୁଲ କହିଲି ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଯାଇଛୁ ସପିଂ କରିବୁ ଆଉ ବାସ୍ କିଏ ଡୋମିନୋସରେ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଆସିବୁ କିନ୍ତୁ ପାର୍କ ପଳେଇଲୁ ଆଉ ବୁଲୁ ପଳେଇଲୁ ଏମିତି ଆଉ ଭଲ ହେଲା ପଳେଇଲୁ ସେ ବୋଟରେ ବସିଗଲା ସେ ଯୋଉ ଖୁସି ନା ତା ଖୁସିଟା ଆଉ କ'ଣ ମାନେ କହିଲି ନା ସାରେ ବାବାଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ସେଇଟା କରିଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଠେଇନି ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲିନି ଗୋଟେ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଚ୍ କଲେ ଭାବୁଛି ରାମନବମୀ ଦିନ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ଗାଉନ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା କେତେ 700 ଭଲ ଅଛି ଗାଉନ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ତାର ଅଛି ଏଇଟା ଏବେ ସିପଲେସ୍ ଅଛି ତାର ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗାଉନ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗାଉନ୍ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ନାଇଟିକୁ ମିଶେଇକି ଚାରିଟା ସବୁ ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ ସାମାନ ସବୁ ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ ଏଇଟା ନାହିଁ କି ସେଇଟା ନାହିଁ ମତେ ଯୋଉଟା ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଲେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଆଉ ନେଇକି ଆସିଲି ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗା ଭିତରୁ ଏ ତିନିଟା ଭିତରୁ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ତିନିଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ରାମନବମୀ ଦିନ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଭାବୁଛି ସେମିତି ତ ମନ୍ଦିର ନା ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ନାଇଟିଟା ମିଶାଇଦେବି ରାମନବମୀ ଦିନ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ ଆଉ ମୁଁ କେତେବେଳେ ମୋର କ'ଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧି ସାଇଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆସିଲା ଟିକେ ହୋମୱାର୍କ କଲା ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲି ତାକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଲି ହୋମୱାର୍କ କଲା ମୋ ପେଟରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ସିଏ ଟିକେ ନା ଡରିକି ଶୋଇଯାଉଛି ମାମା ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ଯିବି ନା ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି ମାମା ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ଯିବି ନା ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ହଁ ବେଟୁ ଶୋଇପଡ଼େ ଲେଟ୍ ହେଲେ କାଳେ ସ୍କୁଲରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ କି ସେ ପୁରା ଡରି ଯାଉଛି मोर सांगने माने मोर फर्स्ट माने ब्लॉगिंग स्टार्ट हेतला रामनवमी टू तो पूरा रामनवमी रे पूरा 2 ईयर कंप्लीट हे जिवो 2 वर्ष पूरा कंप्लीट हे जिवो
केमती केमती 2 वर्ष पळेगला आम गाँ को ही जाऊलु माने मु केमती स्टार्ट करथली मु कहूची आपण मानकु मु आम एमती गाँ को ही जाऊलु मम्मी ये मो मोर फर्स्ट ब्लॉग आम 3 जन गाँ को जाऊलु तो आम आगु कथा हेतिलु से पर्यंत चैनल क्रिएट भी करा हे नथिला आम एमती ही दीदी जीजू एक्चुअली माने स्टार्ट ही कले दीदी जीजू माने मोर चैनल स्टार्ट करियर गोटे ही मोटिव थिला संग माने मु आज आपण मानु कहूची माने मु यूट्यूब चैनल काहे स्टार्ट कली काहे ना बिजी तो थाए सायन भी छोट थाए मम्मी देह भी टिके सेमती ही खराब होगी थाए तो स्टार्ट करियर कारण ही है आम जाइली बेंगलोर एमती ही कथा हेलु आम घर मम्मी देह भल एमती सेमती कथा हेलु हाँ से भी माँ आउ साना हाथ थे मम्मी एमती कंप्लीट किसी भी कर हाँ बट बाथरूम जाइकी वर्क ये सब करुले मैंने तो मो ब्लॉग स्टार्टिंग रू देखी थे तो एमती कथा हेलु आम 4 जन बस कथा मम्मी देह खराब रोचे तो मम्मी को कौन गोटे इनवल्व कराया पड़ो माइंडटा जमी फ्री हम सी जमी खुशी हे ये हे घरे खाली माउंदिया भाया बस सी कुआडे भी जाई भी पार नुले मम्मी जेहेतु कौन कहले पूरा परफेक्ट चली पार नुले कहीं बेंगलोर भी आगुरी ना टे बेंगलोर दीदी पाक पलाऊले या फिर कुआडे हेलो बुलिया या फिर वर्क पलाऊले कि आम मार्केट पलाऊलु 8 दिन की तो मैंने 15 दिन को 2 मास को थे तो सब धीरे धीरे बंद होगा दीदी कहली गोटे कम करे तू गोटे यूट्यूब चैनल खोले से मम्मी को खुशी लगे मम्मी तो आमर बढ़िया रोसे करती आ रोसे बास कर टिप्स मागे एमती से गोटे इनवल्व हे माने मजा लगे भाविलु तापर आसिलु मम्मी मम्मी आम गोटे यूट्यूब चैनल खोलिया ये मुझे 2 जन दीदी भी सेपट कहले यूट्यूब चैनल खोलिया आउ तुम रोसे बास टे कर तुम हाथर मटन तो केते टेस्ट ना आउ सब नॉनवेज तुम्हें कर जहाँ सब जिनस माँ करेंगे तुम कर सोनू कर समस्ते मिसिक कर बढ़िया हम केवल आम माने आम जीजू दीदी आम 4 जन बसी गोटे मोटर रखी कि मम्मी को आम ये इनवल्व करवा मम्मी माइंडटा फ्री हम छड़ा समस्ते कहीं पूरा रोसईबास पूरा परफेक्ट किसी भी आम आमको टिप्स मिल जाव आउ घर गोटे खुशी हे समस्ते एमती ही भाभी कि हस मजा करवा सब एमती मु जस्ट चैनल खोलिली 4-5 मास बोधे पर मम्मी जमी पड़गली गोटे एक्सीडेंट हो गला कहले चले से गोटे एक्सीडेंट ही आम आपर तो मम्मी पूरा बेड्रे से माने एमती भावे जो ये होता मु आज बस भाव एमती जो भाविल ना मो नुआ ड्रेसटा पिंधि रामनवमी तो मत मोर से कथा गोटे मन पड़गला आम से दिन एमती भाभी माने होली पूर्व आम जा बेंगलोर आसिक एमती कथबार्ता है स्टार्ट करूँ तो एमती लगे कि सब स्वप्न पूरा जो मनीष जहाँ भावे से तो हुए भगवान जहाँ भावती से ही हुए मु आरंभ करवाठू ही मोर एमती कंटिन्यू वीडियो जापारे सांग कहीं काम थाए सायन पढ़ा थाए आउ मेन प्रथम फास्ट प्रायोरिटी है सायन पढ़ा खाइबा पीवा एवं से बड़ है बड़ हेल्ले भी कौन सी कौनटा निजे खाए बसिकी मात्र सब बड़ कथा है एज्रे भी छुआ मैंने बसी खाऊना कि सी पूरा बिना टेंशन रे बसी खाए आ गोटा कहले भी बुझे एते हेडेक दिएनी मत माने ओ भावे आई एम ब्लेस्ड एमती भावे आउ सेमती टिके टिके सी बड़ ही जाऊ जो मम्मी असुविधाटा हो गला तो एमती हो चलतु जमी ठाकुर डाकुची श्रीराम को केमती मम्मी भल हो जातु तो आम भी इयर ना आम नेक्स्ट ईयर श्रीराम नवमी रे आम पुणी थे गाँ को ही जीवु आईथर भी गाँ को जीवार अच्छी देखा जाओ कौन हो जापर कि किसी फिक्स ना
ଠିକଣା ନାହିଁ। ନହେଲେ ନ ଗଲେ ଆମେ ଆମର ଏଇଠି ମନ୍ଦିରରେ କରିବା। ବାବା ଉପବାସ, ମୁଁ ଉପବାସ, ଆଉ ଇଏ ଉପବାସ, ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଉପବାସ କରୁ। ସେପଟେ ମା ବି କରନ୍ତି ଉପବାସ। ତ ଆମ ଗାଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। ବାବା ଯିବେ, ନହେଲେ ଆମେ ନ ଗଲେ କଣ ହବ କିଛି, ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି କାଲି କିସନେ ଦେଖା, ସେଇ ଟାଇପର କଣ ହବ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ତ ମୋ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ନିଦ। ଆଉ ଟିକେ ଲାପଟପ୍ ଫାପଟପ୍ ବନ୍ଦ, ବାବାଙ୍କର ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେଣ୍ଡ କରିବି। ତାଙ୍କର ଟିକେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ, ତାକୁ କଲି, ତାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବି। ଆଉ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ଶୋଇବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଯୋଉ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ବି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ 4ଟା ଭିତରୁ 4ଟା ଏଇଟା ବି ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ସେମିତି ହିଁ ଭଲ। କଲର ହିସାବରେ କୋଉଟା, ଡିଜାଇନ ହିସାବରେ କୋଉଟା, ଆଉ କୋଉଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କୋଉଟା ପିନ୍ଧିବି, ଏଇ 4ଟା ଭିତରୁ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ପିନ୍ଧିବି। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା କହିଲେ, କାହିଁକି ନା ଏଇ 2ଟା ନା ହାତ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପିନ୍ଧିଲେ ଏ 2ଟା, ଏଇଟା ହିଁ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଫାଷ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। କହିବେ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି, ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ମତେ ତ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଆପଣ ମାନେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଲେନି, ପଚାରୁଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯଦି ପିନ୍ଧିବନି କ'ଣ ପାଇଁ କୋଉଟା କହିଲେ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି। ତାଠୁ ଭଲ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଯିବି ଷ୍ଟିଚ୍। ମୋର ମେସିନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ସିଲେଇ ଦଉଥିଲି, ଟେନସନ୍ ନଥିଲା। ଇଏ ନର୍ମାଲ ମତେ ସିଲେଇ ପଳେଇ ଆସେ। ତ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ଟେ ନେଇ ଆସି। ଦିଦି କହୁଥିଲି ଆମେ ଏମିତି ଦିଦି କଥା ହେଲୁ, କହିଲେ କି ମାନେ ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ମୋ ବାହାଘର ପରେ ଫାଷ୍ଟ ସମର ଭ୍ୟାକେସନରେ ଯେତିକି ନାଇଟ୍ ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଯାଏ ଏଠି ବସିକି ଏସିରେ ହିଁ ଏମିତି ବସିକି ସାରା ରାତି, ଟିଭି ମୋର ଏଠି ରୁମ୍ରେ ଥିଲା। ରାତି କହୁଛି, ଖରାବେଳ ଟିଭି ନାହିଁ, ଆମେ ଗପି ଗପି ସବୁ ଯାହା 4-5ଟା ନା କେତେଟା, 4-5ଟା ବେଶୀ ନାଇଟ୍ ପୁରା ଡବଲ ସିଲେଇ ମାରିକି ନେଇଥିଲି। ତାପରକୁ ତ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଆଉ ତାପରଠୁ ଟାଇମ୍ ହଉନି। କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ସିଲେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ହେଲେ ତୋତେ ତ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆଣୁନୁ ମେସିନ୍ଟା ଟିକେ, ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆଣୁନୁ, କ'ଣ ସିଲାସିଲି ଟିକେ କରିଦଉ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଉ, ଏତେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଶୋଉଛୁ ବସୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ହସୁଥିଲୁ। ସେ ଦିଦି କେତେ ମାନେ କେତେ ବଢିଆ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଖରା ଛୁଟିରେ ଆସିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ମମିଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଠୁ ଗୋପାଳପୁର ଯାଉଥିଲୁ, ତାପରେ ବିରିୟାନୀ ଫିରିୟାନୀ ବନେଇକି ଧୁମ ପେଟ ଖାଉଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ବ୍ଲଗିଂ ବି କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାପରେ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ତ ଗଲେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଥିଲା। ସ୍ୱରୂପ ଓ ତ୍ରିଷା ବି ଛୋଟ ଥିଲେ, ତ୍ରିଷା ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବାକି ସ୍ୱରୂପ ଟା ଛୋଟ ଥିଲେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଶୋଇପଡିଲୁ।